दुआ ज़हरा माशाल्लाह उनकी बच्ची हमारी बच्ची में कोई फ़र्क नहीं है सही। अगर हम दुआ ज़हरा को देखते हैं, इसके जायचे को देखते हैं, तो लड़की जो है ना अपनी ज़ात के लिए अच्छे से अच्छा भी कर सकती है और बुरे से बुरा भी कर सकती है सही। आज आप मेरी बात लिख लें, आप अगले महीने तक ये देखिएगा या उससे अगले महीने तक देखिएगा कि इनकी डिवोर्स 100% हो जाएगी। लड़का जिस तरह मैंने कहा है कि लफंडर सा है, वो इतने उसके अंदर वो कैलिबर नहीं है। तो ये बताएं कि दुआ ज़हरा पे कोई जादू तो नहीं हुआ, क्योंकि जादू एक रियलिटी बेस्ड चीज़ है। ये हकीकत है। वो आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, शोल्डर दर्द हो रहे हैं उसके, कमर में दर्द रहता है, सोती हुई जागती है सही। कि वालिद ऐसा क्या करें कि वो परेशानी से निकल आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे सामने इस वक्त मुनम खान साहब मौजूद हैं। एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, स्पिरिचुअल कंसल्टेंट एंड जफर स्पेशलिस्ट, इल्म नजूम का नॉलेज रखते हैं। आज मैं दुआ ज़हरा के हवाले से बात करने आया हूँ। सो आज हम इनसे पूछते हैं कि दुआ ज़हरा की जो आने वाली ज़िंदगी है वो कैसी है, उसका जो निकाह हुआ वो ज़बरदस्ती हुआ या फिर उसमें उसकी रजामंदी शामिल थी, और इसके साथ ही साथ वो पूछते हैं कि क्या दुआ ज़हरा पे कोई काला जादू तो नहीं हुआ, और काला जादू अगर हुआ है तो वो किसने करवाया और वो क्यों हुआ। ये सारे सवालात इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं खान साहब? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका इल्म क्या कहता है, ये निकाह ज़बरदस्ती हुआ या फिर दोनों की रजामंदी शामिल थी? बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने। दरअसल बात यह है कि यहाँ पर हम ना कुछ चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, उसको हम ज़रा तरतीब से हम आपको आगाह करते हैं सही। अगर हम जो हमारी बच्ची है दुआ ज़हरा माशाल्लाह उनकी बच्ची हमारी बच्ची में कोई फ़र्क नहीं है सही, अल्लाह उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे सही। कहने का मतलब ये है कि ये लड़की जो है ना, अगर हम दुआ ज़हरा को देखते हैं, इसके जायचे को देखते हैं, तो लड़की जो है ना अपनी ज़ात के लिए अच्छे से अच्छा भी कर सकती है और बुरे से बुरा भी कर सकती है सही। अगर वो चाहे ना कि मैंने एक रात खड़े होकर मैंने नफल पढ़ने हैं या मैंने कुरान पढ़ना है, कोई वजीफ़ा करना है, तो वो कर लेगी। अगर वो नहीं चाहेगी ना, चाहे उसके आगे आप एक ख़जाना रख दें कानून का कि इसमें से ये ले लो, ये तुम्हारा है तो तुम ये काम कर लो, नथिंग। वो बाई बर्थ ऐसी लड़की है मिसाल के तौर पर माशाल्लाह कि अगर करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना सी उसको। आपके इल्म के मुताबिक इन दोनों में से सबसे ज़्यादा ज़हीन कौन है? बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है। देखिए मेरी बात सुने, अगर हम लड़के को देखते हैं मिसाल के तौर पर, लड़का जो है इस काबिल नहीं है कि वो लिफंडर लड़का है, नथिंग, कुछ नहीं है। वो एक खाली जो है ना गिलास है मेरे हिसाब से, मेरे इल्म के हिसाब से। और लड़की जो है ना वो एक फलदार दरख्त है सही। आपका जायचा क्या कहता है कि लड़का इस काबिल है कि आने वाले दिनों में वो लड़की के अखराजात पूरे कर सके अगर ये शादी चलती है? देखें, जहाँ तक शादी का चलने का सवाल है, बाहम राज इत्तेफाक है इन दोनों का सी। लड़का जिस तरह मैंने कहा है कि लफंडर सा है, वो इतने उसके अंदर वो कैलिबर नहीं है। हाँ, एक बात है, अगर जिस तरह दुआ ज़हरा है, अगर वो खड़ी हो गई है मिसाल के तौर पर, अगर ये लड़का इस तरह खड़ा हो जाए तो शीरी फरहाद की जो है ना वो याद दोहरा सकता है, वो दूध की नहर निकाल सकता है, मगर हमें अभी नज़र नहीं आता कि ये कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये नहीं, अभी हमें नज़र नहीं आता ये काम। तो ये बताएं कि दुआ ज़हरा पे कोई जादू तो नहीं हुआ, क्योंकि जादू एक रियलिटी बेस्ड चीज़ है, हो भी सकता है। तो इस बारे में बताइए कि आपका इल्म क्या कहता है। देखें, हर चीज़ मुमकिन है, इंसान हैं हम। जादू तो हमारे बुज़ुर्गों में, नबियों करीमा में, सब पे जादू चला है, चलता रहेगा। ये तो एक इल्म है, बहुत बड़ा एक जंगल है ये वाला सही। अगर हम इस नज़र से देखते हैं कि दुआ ने ये कदम क्यों उठाया, मिसाल के तौर पर कह सकते हैं, हमें ये नज़र आता है कि दुआ के जो पेरेंट्स हैं ना, मिसाल के तौर पर जो उनके फादर थे वो चाहते थे कि मेरे जो है भाई के घर या बहन के घर बच्ची जाए, मगर यहाँ पर हमें एक और एक चीज़ नज़र आती है हमारे इल्म के मुताबिक कि इनकी वालदा चाहती थी कि ये मेरे भाई के घर जाइए, कि इस तरह की कशमकश थी। ये हकीकत है। वो आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, शोल्डर दर्द हो रहे हैं उसके, कमर में दर्द रहता है, सोती हुई जागती है सही। उसके साथ साथ उसको बहुत सारे जिस्मानी जो है ना वो तकलीफ़ें आ रही हैं, कि हाथों पाँव में जो है ना पसीना आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो है ना इसके साथ इस वक्त हो रही हैं उसके साथ।
تو یہ ہمیں یہ نظر بھی آتا ہے کہ جادو بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا توڑ کیا ہے؟ اگر وہ بیچاری اس وقت پریشان ہے، پریشان حالت میں ہے، تو کس طرح سے وہ اس پر قابو پا سکتی ہے، یا اس کے والد ایسا کیا کریں کہ وہ پریشانی سے نکل آئے؟ والد صاحب اس کے جو ہے نا وہ ابھی کامیاب ہوتے نظر نہیں آتے، مگر اپنی جستجو جاری رکھیں تو پھر کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں. صحیح ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ابھی تو کچھ نظر نہیں آتا، آگے والے بھی دن بھی خراب ہیں. آگے چاند گرہن لگ رہا ہے، پھر قمر در عقرب لگ رہا ہے، یہ دن اور خراب ہو رہے ہیں. صحیح اگر یہ نکل جائیں تو پھر ممکن ہے کہ لڑکی جو ہے نا یہ اپنے راہ راست پر آ سکتی ہے. ان کا نکاح جس تاریخ کو ہوا وہ تاریخ تھی 17/4/2022. آپ کا علم اور دعا کا جو ستارہ ہے کیا کہتا ہے؟ آپ شور ہیں کہ 17 اپریل کو اس کی نکاح ہوا ہے؟ جی بالکل، اکارڈنگ ٹو جو نکاح نامہ ہے اس کے مطابق 17/4/2022 کو نکاح ہوا ہے. بہت بری خبر آپ نے ہمیں بتائی، بہت بری خبر بتا دی ہے. اب دیکھیں ایک قدرت کا نظام ہے. قدرت کا نظام یہ ہے کہ ہر مہینے میں جو مخفی علوم کو سمجھتے ہیں وہ اس بات کو اپریشیٹ کریں گے جو میں کہنے لگا ہوں. ہر مہینے میں 2.5 دن ایسے ہوتے ہیں جنہیں قمر در عقرب کہتے ہیں. قمر در عقرب ایسا ٹائم ہے کہ اس میں اگر نکاح ہو ٹوٹ جائے گا، شادی ہو ٹوٹ جائے گی، منگنی ہو ٹوٹ جائے گی، اگر آپ نے نئی گاڑی لی ہے ٹھک جائے گی، اگر آپ نے نئے کپڑے پہنے ہیں پھٹ جائیں گے، اگر آپ نے کوئی مشین خریدی ہے وہ خراب ہو جائے گی. مگر ان کا نکاح غلط ٹائم پر ہو گیا، جس کی وجہ سے 100% آج آپ میری بات لکھ لیں، آپ اگلے مہینے تک یہ دیکھے گا یا اس سے اگلے مہینے تک دیکھے گا کہ ان کی ڈیورس 100% ہو جائے گی. تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ دعا کے ساتھ دعا کے فادر اس کو لے جائیں گے، چلی جائے گی گھر اپنے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. صحیح چلی جائے گی اسی. مگر فادر دیکھیں میری بات سنیں، فادر اس سے بہت پیار کرتے ہیں. یہ نہ کہیں کہ نہیں ہے، دیکھیں باپ ہیں، ہم بھی باپ ہیں، آپ بھی کسی کے بھائی ہیں. یہ نہ کہیں کہ یہ گھر چلی جائے گی واپس، یہ میں آپ کو بتا. سر آپ نے یہ سارے حقائق ہمارے سامنے رکھ دیے اپنے نالج کے مطابق، اپنے علم کے مطابق. تو یہ بتائیں کہ یہ سارا علم جو آپ کے پاس آیا ہے یہ کس طرح سے آیا؟ کتنی مشکلات آپ کو دیکھنی پڑی؟ کوئی چلا کاٹا؟ کیا کیا آپ نے؟ ہمارے ایشیا کے اندر یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں مثال کے طور پر، اگر ہم ایک فرض کرتے ہیں کہ 1000 آدمی ہیں مثال کے طور پر، چلے ہم 100 آدمی ہیں، اور اس میں سے میں نے اپنی لائف میں 90% جو ہے نا لوگ وہ بھیڑیے دیکھیں جو شہر کی کال پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی خدا را آپ ان لوگوں سے بچیں. یہ علم ہے، کسی کی باپ کی وراثت نہیں ہے. ہر ہاتھ بنانے والا دوست نہیں ہوتا اور ہاتھ بنانے والا دشمن بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ایک مرتبہ دی ہے، اس کو اچھے طریقے سے انجوائے کرے. اب بات یہ ہے کہ جہاں سے علم سیکھا، میرے فادر بھی یہ کرتے تھے، میرے دادا بھی یہی کرتے تھے، یہی کام کرتے تھے، میری دادی بھی یہی کام کرتی تھی، میری نانی بھی. یہ ہمارا جو ہے نا ایک خاندانی سلسلہ ہے. رہی چلے کی بات، بچپن سے ہم دیکھتے آئے ہیں، بچپن سے ہم کرتے آئے ہیں. میرا سب سے پہلا جو تھا وہ میرے فادر نے جو مجھ سے کروایا تھا وہ 10-12 سال کی عمر میں تھا، وہ میں نے کیا تھا. کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنا آدمی کا سانس لمبا ہوگا اتنا ہی آدمی سمندر سے موتی نکال کے رہے گا. جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ملک و پاکستان کے لیے، اپنے لیے، میرے لیے، میری ٹیم کے لیے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ حافظ.